କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବୋଲି ନବୀନ ବାବୁ ଭାବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ନବୀନ ବାବୁ ଭାବିଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ। ଯାହା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କଷିକି ତ ଭାବିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ସମୟ କହିବ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା। ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 15-20 ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇପାରେ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆଉ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର, एकथा कौ अभिधान लिखा काली नवीन बाबू और भक्त दासंकर समीकरण राज्य राजनीति आलोड़न सृष्टि कर दिजणकर बड़ी गेस्चर देखिए मत मन होता विशेषकर भक्त बाबूर से एत खुशी एत उत्फुल्लित होते बोध हुए 12 वर्ष धरिकी जो तपस्या करते तपस्यार फल पाई जाइए। बहुत मन मन बोध अंक कर 2029 बीजेडी आ कांग्रेस मेंट हम नवीन बाबू मुख्यमंत्री से उपमुख्यमंत्री माने एक मन भर गोटे एत आनंदर फुआरा एवं नवीन बाबू को प्रशंसा पोती दबारे कौन गोटे शब्द से छाड़ी ना जाऊ अंक सफल होती। दत्तेश्वर प्रसंग में भक्त बाबू ही रियल हीरो से एमती खेल खेलिले नवीन बाबू मत से ट्राप रे पड़े एवं शेष नवीन बाबू आउ पादे आगे की जाकि धर्म निरपेक्षतार कथा कहले आमे समझे एकाठी होगा आह्वान देले जहा भगवान कर नवीन बाबू सब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर अतीत अश्विनी वैष्णव को 2 थर पठे पार्लियामेंट 30-32 बिल समर्थन कर चारिड़े सारा राज्य में चर्चा हुए जे नवीन बाबू और मोदी शाह भल संपर्क रही शाह घर पखाड़ खरा दिनिया पखाड़ भी बाड़े कि बीजेपी सांप्रदायिक बोली नवीन बाबू भाभी नथिले कि हठात नवीन बाबू भाविले सांप्रदायिक जहा गोटे कौन गोटे अंक कषिकी तो भाभी देखा जाऊ जो कहती कथार होली आज रंग मार 4 दिन पर उभे जाऊँ कि नहीं तेणु कहुए ये रंग रही भाई लास्ट को नवीन पट्टनायक गोटे एमती स्टेटमेंट देले जोटा कि भविष्य में कांग्रेस और बीजेडी मेंट सोहेला भाया गोटे स्टेटमेंट देले। देखो काली नवीन बाबू जो निष्पत्ति नहीं राज्य राजनीति गोटे नुआ दिग देती लोक मैंने अनुभव करवा अनुमान करने आरंभ कले बोध हुए पंचायत निर्वाचन में एवं आगामी 2029 साधारण निर्वाचन में बीजेडी और कांग्रेस मध्य गोटे मेंट हबार संभावना रही है। देखिए नवीन बाबू कहले समय कहब भविष्यतर कथा एवं भक्त बाबू कहले यहाँ सरीगला से कथा आलोचना जहाँ दिजन को जोश बढ़ी जाइए किंतु या बीजेडी रे भी असंतुष्ट देखा मिली कहीं बीजेडी कांग्रेस मेंट हेले पाखापाखि 15-20 बीजेडी विधायक भाग्य भविष्यत अंधार हो पारे से संपर्क में आम गोटे आउ दिने विश्लेषण करवा कौ कौ विधायक अकल पड़ी पारती किंतु नवीन बाबू हठात गोटे मत पचरा जाए ये नारेटिवटा भितर भितर चली भल होता कि हठात जो बीजेडी और कांग्रेस एकाठी बोले नारेटिव दे आपण मैंने साधारण जानी विजु जनता दलर भोटर माने होचंती अण कांग्रेस भोटर से माने कांग्रेस विरोध रे निजर संग्राम करी आसुथिले एबे करी आसुछंती तेणु से माने कांग्रेस को केउ भली भाव में ग्रहण करिवे ता समय कहबो किंतु एते अतर्छा नवीन बाबू न होइतले राजनीति पई बहुत भल होइथांदा। राज्यसभा निर्वाचन आगु कोन होबो दिलीप राय वर्सेस दत्तेश्वर होता देखो मोर मत हूँ समस्त कहते दत्तेश्वर बनाम दिलीप लड़े हम मुझे अंक कथा कहूँ अंक कहूँ बीजेडी दाबी करुच्ची कांग्रेस दाबी करुच्ची आमर 18 बड़का कांग्रेस 14 लखन मुंडा 33 जदि 33 जन पाइब भोट प्रथम सी निर्वाचित हम माने 1 नंबर प्रार्थी होती दत्तेश्वर कंटेस्ट आ दिलीप राय सारे केमती हम कहीं आप देखते मनमोहन सामल 30 खंड पाइबे संतुर्त मिश्र 30 खंड पाइबे सुजीत कुमार 30 खंड पाइबे और 33 सांगे 30 कंपिटिशन दिलीप राय केमती कंपिटिशन करेंगे ए अंकटा को बुझंतु एवं राज्यसभा चतुर्थ प्रार्थी दिलीप राय आउ दत्तेश्वर एकथा कौ अभिधान लिखाई चतुर्थ प्रार्थी बोले कनसेप्ट ही ना भोटिंग हम 1 2 3 4 जी तले रे हम 4 5 तेणु जिते दत्तेश्वर को 33 मु कहूँ दत्तेश्वर होती प्रथम प्रार्थी जदि बीजेडी कांग्रेस अंक को विश्वास करा जाए आउ रहा घोड़ा बेपार कथा आपको प्यारी महापात्र कथा आज मन पड़े सी कहले से आम घोड़ा बेपार कहबानी गध बेपार कहले ठीक हम तेणु से क्षेत्र में आप देखिए विजु जनता दल अनेक नेता सहित दिलीप राय भल संपर्क रही कांग्रेस भल संपर्क रही 2002 मसीह तारा बाहिनीपति दिलीप राय को समर्थन करके निलंबित होते तेणु आउ सबुठ बड़ कथाटी हूँ जोटा कि आम बर्तमान फिटेबानी कहीं लड़ई चली आपण जो मान ना नहीं चर्चा कर
ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ 8 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି? ଆହୁରି ଅନେକ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଦୌ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନଥିବା ଯୋଉ ବିଧାୟକ ନାଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବି ଶୁଣି ନଥିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେପାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଘୋଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ରେଡି ହଉଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ବେପାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟାଚ ସଜାଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶେଷ ଦିନ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଟାଚ ନେଇଛି କିଏ। ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଭଳିଆ ନିଆଁକୁ ଚାଷ ଦେବା ବିଧା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ এইটা হচ্ছে ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଦଳରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଲେନି କାହିଁ ନିଲମ୍ବନ ହେବେ? 2026 ଜଣେ ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ 2029 କଣ ନିଲମ୍ବନ ଉଠୁନି? ଏଇଟା କଣ ଭକ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ସବୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତ ବାବୁ ଆସି କଣ କହିଲେ? ସବୁ ନିଲମ୍ବନ ଉଠିଲା। ଯଦି କାଲି ଆପଣ ପିସି ସଭାପତି ନଥିବେ, ଜଣେ ଆସିବ କହିବ ସବୁ ନିଲମ୍ବନ ଉଠିଲା। 2026 ଅଲଗା, 29 ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ତାପରେ ଯିଏ ପୋଟେନସିଆଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜିତିବ, ତେମେ ପୁଣି ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିକି ଏମିତି କେତେ ନଜିର ଗଦା ଗଦା ରହିଛି। ଏଗୁରାରେ କଣ ଅଛି? ପଦ ଯଦି ପଳଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଏ ଡରୁଥାନ୍ତେ? ପଦ ପଳେଇଲେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ? ସେ ଚାହିଁଲେ ତ 2029 ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସେ ସମର୍ଥନ କରିବ, କୋଉ କଣ୍ଡିସନ ହବ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି 2 କୋଟି 3 କୋଟି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏମଏଲଏ ବିକ୍ରି ହେବେ? ଆରେ ସେ ଏମଏଲଏ ମାନେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ 5 କୋଟି ନେଇ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ କହିବେ ଯଦି ଆମେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ତାହେଲେ ବିଜେପି ଟିକେଟ ଆମେ ନବୁ। ସେ ବୁଝାମଣା ହବ। ଅମିତ ଶାହ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେପିର ମାଷ୍ଟର ଖେଳାଳି। ତେଣୁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନବୀନ ବାବୁ। ନବୀନ ବାବୁ କାଲି ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ ପାଇଁ? ମୋଦି ଶାହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅମିତ ଶାହ ଯଦି ନିରବରେ ପଳେଇବେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ନିରବରେ ଯିବେନି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି କିଛି ଥିଲେ ଶିଶୁପାଳ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ବିଜେପିର। ଦେଖନ୍ତୁ ବସରେ 50 ସିଟ୍, 60 ଯିବେ ରହିବେ ମାନେ ଆଶାୟୀ, କି ଚଢିବ ମାନେ 10 ଜଣ ଠିଆ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ 2 ଜଣ ନ ହେଇଥିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ହେଇଥିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। এইটা ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ସେଭଳିଆ ଘଟେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ଯେ ଝଟକା ଲାଗିଛି, ଟିକେ ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ ସେମାନେ ରହିନାହାନ୍ତି। ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଚାହିଁଥିଲେ ନୂଆପଡାରେ ଏତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ କଲେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୋଟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜେପି ଭାବିଲା ବୋଧେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ନଥିଲେ ବି ଆମେ ଜିତିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲାନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଭଳିଆ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବବି ଦାସ ପାଇଲେନି, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ପାଇଲେନି, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ପାଇଲେନି, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପାଇଲେନି, କଣ ଅସୁବିଧା କଣ? Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career. Right move for bright future. Aao chale, school chale. TSG Gurukul. Phone 94387 82020.